वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कुनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा व मा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है कि तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ता में नाफरमानी की तो हमने उनसे फरमाया हो जाओ बंदर धुतकारे हुए, तो हमने उस बस्ती का ये वाक़या उसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया और परहेज़गारों के लिए नसीहत। ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರ ಪೈಕಿ ಸಪ್ತನ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುರಿದವರ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ನಾವು ಅವರೊಡನೆ ನೀವು ಕಪಿಗಳಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಂದಿನವರೆಗೂ ಮುಂದಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನಾಗಿ ಭಯಪಡುವವರಿಗೆ